हेलो व्यूवर्स, मैं हूं दीदार कनाडा से। आज मैं आप लोगों के साथ एसाइलम कनाडा के हवाले से कुछ मालूमात शेयर करना चाहता हूं जो बड़ी ज़रूरी और बेसिक बुनियादी मालूमात हैं। होता ये है कि जब लोग यहाँ आते हैं और फिर वो रिफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका ये ख्याल होता है कि हम यहाँ कोई लॉयर हायर कर लेंगे। लेकिन उसमें भी बड़ी चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक तो लॉयर मिलना बड़ा मुश्किल है, दूसरा ये कि लॉयर की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है जो आप लोगों के लिए केस लड़ते हैं कि आप बहुत से लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चंद चीज़ें हैं जिनको आपको समझना होता है। आप ये केस ख़ुद भी फ़ाइल कर सकते हैं, ख़ुद लड़ सकते हैं और ख़ुद ये रिफ्यूजी स्टेटस हासिल कर सकते हैं। एक वो लोग जो किसी वजह से एसाइलम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में हैं या अपने दूसरे मुल्कों में हैं, तो वो वहाँ के यूएनएचसीआर से रब्ता कर सकते हैं अगर उनको कोई मसला है, और वहाँ से वो केस प्रोसेस होगा और फिर यहाँ आप लोग आ सकते हैं। एक तो ये यहाँ आपका रिफ्यूजी स्टेटस होगा। दूसरा ये कि जो लोग इस वक्त अपने मुल्क में मौजूद नहीं, किसी यूरोप के किसी मुल्क में या किसी दूसरे एशिया के किसी दूसरे मुल्क में हैं, लेकिन वो रिफ्यूजी स्टेटस पे नहीं हैं, ये बात आप याद रखें। जब आपको एक दफ़ा यूएनएचसीआर की तरफ से रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है तो उनको कहते हैं कन्वेंशनल रिफ्यूजी, और फिर दोबारा आपको रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप किसी भी मुल्क में रिफ्यूजी स्टेटस पे हैं तो फिर दोबारा आपको ये रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर किसी और विज़िट वीज़ा पे आए हैं या किसी और तरीके से आए हैं, कानूनी या गैर कानूनी जिस भी तरीके से आए हैं, तो फिर आप जो है ना यूएनएचसीआर से अप्लाई कर सकते हैं रिफ्यूजी स्टेटस के लिए। या अगर आप कनाडा में मौजूद हैं या कनाडा आ चुके हैं तो फिर क्या प्रोसेस है, ये आपको मैं सब चीज़ें बताता हूँ। क्योंकि बाज़ वक्त होता ऐसा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइम नहीं मिलता लॉयर हायर करने का, या जिनके पास पैसे नहीं होते, तो उनको ये बुनियादी चीज़ें समझनी चाहिए। अच्छा, एक दफ़ा जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं और रिफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ इनका जो CBSA ऑफिसेज़ हैं, कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसीज़, CBSA इनके ऑफिसेज़ हैं। तो वहाँ आप लोग अपने कवायफ, अपने जितने भी आपके पास सनद वग़ैरह हैं, तो वो आप वहाँ ले जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई मैं यहाँ रिफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। इनके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखें कि जो आपका केस जिस पे डिपेंड होगा और जो इंटरव्यू आप देंगे, तो उनको ये करें कि जिस तरह भी हो उनको आप रिकॉर्ड करें या उनको किसी पेपर वगैरह पे लिख लें। क्योंकि ये जितने भी लोग होते हैं और उनके केस रिफ्यूज़ होते हैं, तो उनमें मसला ये होता है कि ये 2-3 जगह आप लोगों ने इंटरव्यू देना होता है। तो ये इंटरव्यू जब आप देते हैं तो वो फिर उस पहले इंटरव्यू में, दूसरे तीसरे इंटरव्यू में कोई भी उनको शक पड़ता है या कोई भी आप मिसलीडिंग वो क्वेश्चंस करते हैं और आप उसको जो फैक्ट्स एंड फिगर है उसको उसी तरह बयान नहीं कर सकते, तो फिर मसला हो जाता है, उनको शक हो जाता है और फिर आपका केस जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। तो सबसे पहले अहम पॉइंट ये है कि आपने जो भी केस कंप्लेंट बनाना है तो उसको अच्छी तरह याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें, लिख लें या कहीं रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, जब आप यहाँ अपने कवायफ जमा कराते हैं, वो आपको कुछ फॉर्म देते हैं, वो आप फिल करते हैं, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। अगर वो लोग ये असेस करते हैं कि वाकई आपका केस जेन्युइन है, तो फिर आपका केस जो है वो IRB को भेजते हैं। IRB इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड है इनका एक। अच्छा, जब वहाँ पे आपका केस जाता है तो वहाँ फिर आपको उसके लिए तारीख़ देते हैं, आपको बुलाते हैं। फिर उसके बाद कुछ और फॉर्म्स होते हैं वो आपसे फिल कराते हैं। इस दौरान अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत हो, अगर केस टू केस बात है, बाज़ लोग होते हैं तो उनके लिए फिजिशियन वो जाना ज़रूरी होता है, तो वो आपको वहाँ फिजिशियन की बुकिंग कराते हैं या जो और भी ज़रूरत हो वो आपको देते हैं, सहूलियात देते हैं। यहाँ एक बात याद रखें कि यहाँ अगर फ़र्ज़ करें आपको क्वेश्चन में कोई एम्बिग्विटी हो या आप ये ख्याल करते हैं कि ये क्वेश्चन का मैं सही जवाब नहीं दे पा रहा, तो आप ट्रांसलेटर या लैंग्वेज इंटरप्रेटर वो आप लोगों को हायर करके देते हैं। वो आपसे पूछते हैं, तो यहाँ आप ये न कहें कि भाई अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो ये मुझे नहीं मेरा केस नहीं सुना जाएगा सही तरह, या मुझे रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप लोगों को 100% वो श्योरिटी देते हैं, गारंटी देते हैं। फिर आप जो आपके लिए ट्रांसलेटर या लैंग्वेज इंटरप्रेटर हायर करते हैं,
وہ آپ کے لیے وہ آپ کے جو کویسچنز ہوتے ہیں یا آنسرز ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ان کو جواب دیتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات آپ ضرور یاد رکھیں کہ بعض ٹرانسلیٹر یا انٹرپریٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے کیس کی صحیح نمائندگی نہیں کرتے. تو اگر آپ کو تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے تو آپ اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ لینگویج انٹرپریٹر جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, مجھے دوسرا ہائر کر کے دیں, تو دوسرا بھی ہائر کر کے دیتے ہیں. اچھا, یہاں آپ کا جو انٹرویو ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ اور فارمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کو فل کرنے ہوتے ہیں. خصوصاً ایک فارم وہ آپ کو دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں BOC, بیسس آف کمپلین, کہ جس وجہ سے آپ نے کمپلین کی ہے. تو وہ بیسس آف کمپلین کا ایک فارم ہوتا ہے, وہ آپ نے 15 ڈیز کے دوران اس کو واپس جمع کرانا ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں, بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ کیس کے آپ کے بیس جو ہے وہ آپ کے اوریجنل سٹوری پہ ہے. تو جو سٹوری آپ نے پہلے CBSI آفس میں سنائی ہے, اس کے بعد جو یہاں IRB میں آپ آتے ہیں یا BOC میں پھر آپ لکھتے ہیں, جو آپ کو فارم دیتے ہیں, تو اس میں سب ایک جیسی ہونی چاہیے. خصوصاً ڈیٹس اور جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے. اچھا, اس کے بعد یہ لوگ اسیس کرتے ہیں, یہ بورڈ بیٹھتا ہے, اسیس کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا کیس جو ہے جینون ہے کہ نہیں ہے. اگر جینون ہے تو وہ آپ کو تو دے دیتے ہیں, ریفیوجی اسٹیٹس آپ کو مل جاتا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ پوائنٹس ہیں اور یہ کیس ہمارے مطلب جینین نہیں ہے, ان کو نہیں لگتا, تو پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے. اس کے بعد یہاں ایک اپیل بورڈ ہوتا ہے اسی IRB کے آفس میں, اس کو کہتے ہیں ریڈ یا ریفیوجی اپیل ڈیویژن. ریفیوجی اپیل ڈیویژن میں آپ دوبارہ ریویو کے لیے وہی اپنا جو کیس ہے وہ فائل کرتے ہیں, آپ کے پاس یہ حق ہوتا ہے. اچھا, بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں, کیس ٹو کیس بات ہے, بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو RAD میں اپیل کا حق نہیں ہوتا. تو جب آپ کو اپیل کا حق نہیں ہوتا تو آپ پھر کیا کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں ڈائریکٹ فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کرتے ہیں. اور اگر یہاں آپ کو حق ہو RAD میں, تو جب آپ RAD میں اپیل کرتے ہیں, فرض کریں دوبارہ وہ مسترد کرتے ہیں آپ کو کیس کو, تو اس کے بعد بھی آپ فیڈرل کورٹ جا سکتے ہیں. لیکن ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈائریکٹ فیڈرل کورٹ جاتے ہیں تو اگر وہ فیصلہ سناتے ہیں آپ کے حق میں, تو وہیں سے آپ کو جو ہے ریفیوجی اسٹیٹس مل جاتا ہے. اور اگر آپ RAD کے تھرو جاتے ہیں تو پھر وہ فیڈرل کورٹ جو ہے وہ واپس آپ کا کیس RAD میں بیچتے ہیں کہ بھائی یہ ہے, تو پھر وہ آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس دیتے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ آپ ادھر پہنچ گئے, فیڈرل کورٹ پہنچ گئے اور انہوں نے بھی اپیل مسترد کر دی, تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. اچھا, جو لوگ یہاں پہلے سے موجود ہیں, فرض کریں وہ وزٹ ویزا پہ آئے ہیں یا کسی اور قانونی یا غیر قانونی طریقے سے پہنچ چکے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپلائی کرنا چاہیں ریفیوجی اسٹیٹس کے لیے, تو ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ پھر CBSI آفیسز کے بجائے وہ جائیں گے IRCC آفیسز. یہ بھی اسی طرح کے ان کے آفیسز ہیں, IRCC, امیگریشن, ریفیوجی اینڈ سٹیزنشپ کینیڈا. تو یہ ان کے آفیسز ہیں, وہاں جائیں گے, اسی طرح کیس فائل کریں گے اور اسی طرح کیس پرسو ہوگا, یہی طریقہ کار ہوگا. یہ بنیادی چیزیں اس لیے ہر انسان کے لیے جاننا ضروری ہے جو بھی یہاں آنا چاہے, کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لائر ہائر کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کے پاس فیس نہیں ہوتی. تو یہ بنیادی چیزیں آپ اپنا کیس خود فائل کر سکتے ہیں. 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو آپ کی کیس ہسٹری جو ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے پرسو کریں, اور دوسرا لائر اگر ہائر بھی کرتے ہیں تو اس پہ بھی نظر رکھیں, اور تیسرا اگر آپ کو وہ دیتے ہیں ٹرانسلیٹر یا لینگویج انٹرپریٹر, تو اس پہ بھی نظر رکھیں کہ خدا نخواستہ آپ کا کیس کہیں دوسری طرف تو نہیں جا رہا. شکریہ.